लगी टेलीविजन लगी सब अपन लगे बैठ आरंभ करी सब कुछ ने ऐसे अभी सीखा हुआ है ओके हम मत लागो जे समस्या शिक्षा था टाइम काढी की दफ्तर ना दफ्तर ये ରୋଷେଇ ବାସ ତ ବିଏଡ୍ କଲେଜ ରେ ପଢାଉଛି ମାନେ ପଢାଉଛି ନା ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି 25 ମାର୍କ ରୋଷେଇ फूड प्रिजर्वेशन ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ 20 ମାର୍କସ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲା ରାଇଟ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲା ଆମର କଣ କଣ କରିକି ଆସନ୍ତି ନିଜେ କରନ୍ତି ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ କଣ ବନାନ୍ତି এই ଟାଇପର ହୁଏ ତ ଓଭରଅଲ ଗୋଟେ ଫନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଖୁସିରେ ଲୋକ सब्जेक्ट निहाती भाବରେ जे ଜାଣିବା ଦରକାର କଣ ଖାଇବି କଣ କରିବି କେମିତି ରହିବି ଘରଟା କେମିତି ଗୋଟେ ପାଠ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ନା ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହଉନି କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବି କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନି ଅଛି ନିଅ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କି ନାଇଁ ନିହାତି ଜାଣିବା ତ ଓଭରଅଲ ସବଜେକ୍ଟ ଅନେକ ପାଠ ବୁଝିବା ତାପରେ ହଉଛି ମୋ ସବଜେକ୍ଟ ମୋର ଫେଭରିଟ ସବଜେକ୍ଟ ଡ୍ରଇଂ ଡ୍ରଇଂ ରେ अच्छा ड्राइंग में से थोड़ी जिनिस सुंदर जिनिस लिखा है ड्राइंग द ऑब्जर्व मटेरियल drawing plants animals and man designing scale drawing craft and pictorial craft अच्छा जोड़ा मैथ रो pictorial craft हमरो अछि ड्राइंग रे बा चित्रांकन हम जहा होचे से बेसी गुरुत्व दे जाउछ ऑब्जर्वेबल जिनिस ऊपर ड्राइंग कर जहा तमे देखुछो से जिनिस को लेके ड्राइंग कर ओके की प्रकार ड्राइंग करले गोटे लोग मन रो भाबी की इमेजिन ओके इमेजिनरी पर मते कहलो सीनियर विषय कर আমি সিনারি কলে কোন মুন্ড বসে পাহাড় দিটা গোটে সূর্য চাটনি আমি সমস্ত করতে হচ্ছে পাহাড় গছ সূর্য যেতেবেলে বেসিক্স দিয়া গলা চিত্র রেফারেন্স में दिया गला আমি রেফারেন্স सब पहुंचे जोटा हमको दिया गला तो ऑब्जर्वेबल थिंग्स ना और सब ओ क्लास अच्छे में चलो टाइम गेला ना कटे गेला और अच्छी और पे मेरे अच्छी अच्छा लोग तो हम तो ये बहुत डरे